لما عالتقعا كريم فازلين نقطلا ملسلسي زخوان أي حيزالكم مأزال لهم ماي قطلا خنصعدو كلمت كا كل نجر ندلدنا أوت خوينو لذا فيديوخس كما جرشتا تخاتاتلو سلام سلام أما الأكورنا تعلم تركو نازي دي يوتيوب channel تخاتاتلت خبراتن كبرانن حواتين حاتين كمين يخوم دحندهم عن إكزابير مسكن دحنا إيه ከምቲ ኣነ ድሓን ዘለኽዎ ድማ ድሓን ክትህልውለይ ናይ ኩሉ ግዜ ተምኒተ እየ ኹራት ፋሚሊ። ስለዚ ክብራትን ክብራንን ንዛ ቪድዮ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ብላይክ እተው ብላይክ ጀምሮ ማለት እዩ። እዛ ቪድዮ ተተመቻትኩም እውን ናብ ኩሉ ሸር ንግበር ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ስለዚ ናይ ልመዓልቲ ብፍልይ ዝበለ መልክዕ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ እሞ ክስካብ መጨረሻ ተኸታተሉ። ላፍተ ኣሰራርሑኡ ከዓ ክብለኩም እየ ሓቢርኩም ንተኸታተሉ እና ኹራት ኣሕዋተይ እዘን ዘድልያና ድማ መጀመርታ በሻራ ካብኡ ድማ ሓንቲ ኣኽያር ማለት እዩ። ኩራት ኣሕዋተይ ንስኻትክን ግን ከመዓቐንክን ክትገብርኡ ትኽእላ ኢኽን። ኣነ ካብ ዝጠቐመኒ እየ ናብዚ ኣምፅየ ዘለኹ ካብኡ እውን ኣጓጉሉ እውን ኩሉ ሰብ እዩ ዝሰርሐሉ ኩራት ኣሕዋተይ። ስለዚ ኣኽያር ንባዝሊን ብቻ ዘይኮነሲ ዋላ ንልብና መድሓኒት እዩ። ከምዚ ገይረ ከዓን ኣብ ሽሮ እየኒኹ ሓቢርና ከዓን ክንፀምቆ ኢና ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ። ከምዚ ጌርና ይፀምቆ ኣለኹ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ስለዚ እዛ ትሪእያ ዘለኽን ከምዚ ገይረ እያ እኒኹ ፀሚቐያ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። እስካብ መጨረሻ ተመልከተኣ ከመይ ኢላ ከም ትወፅእ ከዓን ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ብጣዕሚ ማለት ብደንቢ ጌርክን ትፀምቁ ኣለኩን። ኣነ ፀሚቐየ ስለዝኾንኩ ከምዚ ኢሉኒ እዮም። ካብኡ ብለላዕልኮ ከዓን ክትርኢ ኢኽን ማለት እዩ። ክትእመናኒ ክጠቕመክን እያ ኣነ ካብ ዝረእኽዎ እየ መኪረ ለውጢ ስለለምፅለ እያ ኣምፅያ ዘለኹ። እዚ ማይ ድማ ከምዚ ኢለይኒዮ እዚ ማይ ናዚ ኣኽያር ማለት እዩ። ኣኽያር ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ዋላ ንጨጎራ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። እዚ ኣጋጣሚ ምስ ሰላጣ ጌርክን ተተጠቒምክንኡ ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ኹራት ኣሕዋተይ። ክትጥቀሙ ኣለክን ኩሉ ግዜ ዋላ ጥርሑ ማለት እዩ ኹራተይ። ወይ ከዓ ጁስ ዓሲር ሰሪሕክን ምስ ካሮት ጌርክን ክትጥቀሙ ኣለክን። እና ከምዚ ወፂለይኒ ካብኡ ቫዝሊን ክልተ ቫዝሊን ከዓ ቀሪበኒኹ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ርኢኡ እዛ ሓንቲ እዚኣ እዛ ካልኦት ከዓ ዘደረቕኩን ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ካብ ደስ ዝለለክን ቫዝሊን ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን። ኣነ ግን ካብዚኣ እየ ተጠቒመ ዘለኹ ኹራት ኣሕዋተይ። ካብዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ክትገብራ ካብ ደስ ዝለለክን ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ንስኻትኩም ካብ ምረጫኽን። ግን ኣነ እዚኣ እያ ከሪአክን ዝደሊ እና ከምዚ ጌርክን ሓንቲ ማንካ ትገብራሉ ናብዚ ኣኽያር ኹራት ኣሕዋተይ። ከምዚ ጌርክን ከዓ ነቕሚጥክን ካብኡ ማይ ትኩስ ኣብ ሸሓነ እትቕርባ እሞ ኹራት ኣሕዋተይ። ምክንያቱ ሓያል ስለዝኾነ ንለይክለቀልክን ስለዝኽእል ማለት እዩ። ካብዛ ቫዝሊን እየ ሓንቲ ማንካ ወሲደኒኹ ርኢኡ ማለት እዩ ኹራትየ። ብጣዕሚ እዩ ደስ ክብለካ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ኣምፂአ ላብዛ ሸሓነ ገይረኒኹ ብትሕቲኡ ግን ኹራት ኣሕዋተይ ማይ ትኩስ ኢኽን ትገብራሉ። ምክንያቱ ምእንቲ ከየድክመክን። ካብኡ ግን ማንካ ተጠቐማ ምክንያቱ ኢድክን ስለክሕመክን ዝኽእል ማለት እዩ ቫዝሊን ንግዚኡ። ምክንያቱ ልሕገግ እናበለ ስለዝኣቢ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ከምዚ ጌርክን ብደንቢ ውቕጥ ተብልኡ ብደንቢ ተወቕዑ እሞይ ካብኡ ላብ ክሬም ይቕየር ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ብጣዕሚ ሓሪፍ እንዲ ገሪምኒ ኣነሲ ለማ እንዲ ሓቂ መኪረየ ግን በቃ ክንደይ ወርሒ ዳርጋ ገይረኒኹ ካብ ዝጥቀሞ ብጣዕሚ በቃ ኣነ እዚ ቫዝሊን ብሓኻይም እየ ተውሂበየ ነይረ ኣነ ማለት ምክንያቱ ብቐሲል ነገር ዝኾነ ነገር ሒሙኒ ነይረ ኢለ። ግን ሓኪም እየ ካብ ሓኪም እየ ገዚእየ ካብ ሰድልያ ማለት እዩ ዶክተር ይሁን ኹራት ኣሕዋተይ። እና ካብ ሕክምና ማለት እየ ገዚእየ ኹራትየ። ስለዚ እዚ ቫዝሊን ናይ ስኢሉ ናይ ብጋላ ናይ ዝኾነ ድንኳንስ ኣይኮነን ክብለክን እያ። ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ እዚ ቫዝሊን ዋላ ጥርሑ እውን ክጥቀምኦ ትኽእላ ኢኽን። ሓፈሻዊ ክድቅሳ ከለኹን ማሰር ናገበርክን ማለት እዩ ቅድሚ ድቃስክን ትጥቀሙ እሞ በቃ ካብኡ ብጣዕሚ እዩ ወዛም ብእውነት ብጣዕሚ ማለት እዩ ነግረክን ኣይኽእልን። ከምዚ ኮይኑለይ እኒኦ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርክን ውቕጥ ተብሉ ብደንቢ ምስቲ ኽያርሲ ብደንቢ ተሓዋዊሱ እኒኦ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ብደንቢ ጌርክን ውቕዕ ኣብልኡ። ካብኡ ከምዚ ጌርክን ንእሽተን ደቂቓ እዛ ዕልበኣ መጀመርታ ቀሪበያ እኒኹ እሞ ካብኡ ል10 ደቂቓ ልኹን ክፀብዮ እየ ማለት እዩ። እና ከምዚ ገይረ እዛ ዕልበኣ ርእያ ክግንጥላ እየ ላብዛ ዕልባ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ይኸው ገንጢለያ እኒኹ ከምዚ ኢልለይ እኒኦ ማለት እዩ። ካብኡ ን10 ደቂቓ ክፅበየ እየ ኹራተይ። ከመይ ከም ትብል ድማ ሓቢርክን ንሪኣ ኢኽን ዳሓር። ስለዚ ኹራት ኣሕዋተይ እዛ ሓቢርና ንሰራሕናያ ክሬም ከምዚኣ ኮይና ትልኛ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ። ክንካፍታ ኢና ማለት እዩ ቤተሰብ ሓቢርና ክንካፍታ ኢና።
ስለዚህ ክብራት ኣሕዋተይ እዚ ክሬም ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ክጥቀማሉ ድማ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ረእዩ ከምዚ ተገበርክንኡ ይኸው ማለት እዩ ልገጽክን ንኩሉ ነገር ክትጥቀሙ ኣለክን ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ክሬሙ ማለት እዩ ቤተሰብ أنا حفتكم دما كريئكن يا مالتي خنزجرة كتسمى إيه نحيرنا نتقسم مالتي بيتسر كل قطنا إنا خنولو لزلنا كل قطنا مالتيو خمزنا قرنا كله قطنا خنتقوم علينا مالتي بيتسر كلهم زغيرنا نتقوم علينا خرات فاتي كلها مالتي خطقما عليكم مالتي خمزنا قركنا فازخن كلها مالتيو يسكن وملؤ خطسمو عليكم مالتي خدق ساخلخن بتلي وملؤ مالتي تقولنا ولولكن كتقمو عليكم مالتيو قدمي دقاسكن تغورو مخاو بقى صبق يخونلكن مالت ملسلسي ولا درق قص لوغن بطعم يللسلسه ولا خنفركن وانت غوركنا بطعم يحرف كرات احواتي كتقمو عليكن كاي سريح زلخو كل غزه جين كتقمو عليكن مالت قص بطعم يلبره مالت دس يلبك لما تيل غبره مالت كرات احواتي لذ تتقام على مالت بيتسه طعم يدست أنا ما كريجو مالتي بنت مالتي يأمن لما ندكرم كوينو قلي نيرة مالتي جين بعلي سل المكر كور أي أو مالتي طعم حارف كوين طعم مالت بملء قد كنت جورا للكن ولا تقرا عينك نزوجني جم مالتي زي بطعم يصبق زوجني تقرا عينك على بن يكبر أيو فازلين جين أخيار لي يقولوا مالتي أخيار لي يقولوا تجورا لعلكن بطعمي مالتي بطعمي تقولوا لألكن قصكن مالتي خرات فاتي طعمي حريف بونت أنا لو تخاف زرخو كليو يدكن وين مالتي خرات فاتي يهو يدكن كم تقدكن واسيدكن مالتي خرات فاتي بطعمي لصعدي لك يهو كم تقدكن كتقولوا لألكن مالتي بدم بغيركن مالتي يدكون صبغ يلقورو طعم مرام شوي تجي القرب طعم مالتي هو ريحن لو خوخان تسفى قبر مالتي خرات فاتي طعم دست الفازلين مالتي خراتي تتغامل لي خن تتغامل له بطعم اصلي مالتي بيتسب زيا تمكن ايضا قبل المركز ايضا بريد طعمي بقى خدك ساخلخن بتلاي مسا تدوروا لكن قصكن كرات حواتي طعمي مالتي دس لك يهو انا كاميرا بري بونت دس لك معتيو كل جزء تتقاموا يخن كل جزء ناوللكن كتقاموا لكن فاميلي ስለዚህ እዛ ቪዲዮ ከምዚኣ ትመስል ማለት ይኸራት ሕዋተይ ተመቻትክን ክትከውንውን ተስፋ ይገብር እና ተመቻትክን ናብ ኩሉ ሸር እናገበርኩም ኣተባብዕኒ ኢኹም ክራት ሕዋተይ ከምዚ እናገበርክን ቃስና በልክን ደንብ ጌርክን መሳግ ገበሩ ኢኽን ክራት ሕዋተይ ረይኡ ይኸው ብጣዕሚ እዩ ኢድካ ፅሩይ ዝገብረልካ ማለት ይኸራትን ክብራንን ብጣዕሚ ደስ ይልብለካ ወዝ ይኹን ገጽካ ይኹን ተደሪቁ የደስልሰልካ ማለት ይኸራት ሕዋተይ ብጣዕሚ እዩ ንዓቀንክን ክትገብሩ እትኽእላ ኢኽን ተረፈት ቅምጡ እትኽእላ ኢኽን ክብራትን ክብራንን ስለዚ ክስካብ ዝሓዚ ሰዓትና ሓፍትኩም ኣኽቢርኩም ጽኒልኩም ስለዚ ሰማዕኩምኒ ኣብ ትገብርዎ ጾምን ጸሎትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽኒሊ ይስማዕኩም ክብራት ፋሚሊ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ብጣዕሚ እየ ለኽብረኩም ከዓን ክብራተይ እትገብሩለይ ዘለኹም ርእይቶኹም ይኹን ሓሳብኩም ከዓን أزي إيه لمسكين كرات فاميلي سلازي حدش تزخونكم نزا كانال يقول لايك سبسكرايب ناقوركم كتتابعني بتحتنا يلاوي مالتي كرات فاميلي قال اتخفال كعن كأرولكم نعا تمساسالي على مالتي كرات حواتي سلازي حفتكم أوزيك قد فكم يفتوكم ماتكم إن كرات فاميلي نزا كانال سبسكرايب لايك وما شربوا بيت سوكنو